शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज कार्तिक मासर यही महान संध्यारे समस्तंकु शुभेच्छा जनाऊँगी। समस्ते शांति रे जीवन काटन। ये मासटी गोटे स्वतंत्र व्रत पाई उद्दिष्ट। एभली कौनसी व्रत नहीं जो व्रत कार्तिक मासरे न थाए। देखंतु व्रत माने गोटे निष्ठा, व्रत माने गोटे संकल्प। ये मासरे शिवंकर व्रत हुए प्रत्येक सोमवार। गजलक्ष्मींकर पूजार्चना हुए। महाकालींकर दीपावली दिन महाकालींकर पूजा मध्य हुए। दामोदरंकर पूजा हुए एवं आकाबा बईंकर पूजा हुए। एमती साधव पुओ बोईत बंदेई केबे जाऊला से कथा मध्य एई मासरे पालन हुए। से कथा को समस्ते स्मरण करते एवं ता सहित कार्तिकेश्वर शिवंकर ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकंक नाम कार्तिकेश्वरंकर पूजा मध्य भिन्न भिन्न स्थान रे हुए। किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुजाई कृत्तिका नक्षत्र को नहीं कृत्तिका नक्षत्र को नहीं कार्तिक मास नामकरण है। से कथाटा को समस्ते बुझा संभव नुहे। किंतु कृत्तिका नक्षत्र आ कार्तिक आ भितर संबंध बहुत रही। ये देखु वर्तमान कालींकर पूजा चली। कौट विसर्जन भी हेलेनी कि विसर्जन हेबे। ये मूर्ति गुड़िक जाई पानी रे पड़िबे। से गुड़ाक होची गोटे दुखर कारण। मूर्ति तैयारी कल ताको विसर्जन करिवो ठीक अछि। पूजा भी बहुत धूमधाम रे करूछ ता भी ठीक अछि। किंतु मूर्ति पूजा जतबेले विसर्जन करूछ जो भली भावरे से मूर्ति को तुम्हें टाणी ओटारी भांगी रुजी ताकू विसर्जन करूछ सेटा आदौ ग्रहणीय नुहे। माँ को माँ बोली डाकिले माँ ओ बोली कहे। जदि माँ को तमे कटुक्ति भाषा रे माँ बोली डाकिबो से केबे भी तुम भाषार ओ बोली जो शब्दटा से शब्द केतेबेले से कहब ना। तेणु
आमे सेमती आमर पूजा से गणेश पूजा कार्तिक पूजा गणेश पूजा कार्तिक पूजा एमती गजलक्ष्मी पूजा एमती केते पूजा एमती आम ओडिशा रे होउची ओडिशा बाहर भी होउची किंतु पूजा रे निष्ठा रही भक्ति रही से ठीक अच्छे किंतु से निष्ठा भक्तिर सबु प्रकार दोष ये जो दोष पाई निष्ठा भी कमी जाऊँगी भक्ति भी कमी जाऊँगी का कहले काया काया पुणी कौन शरीर काया माने हूँ शरीर शरीर केउठी केउठी शरीर नहीं सूर्य चंद्रमा ग्रह तारा नक्षत्र पृथ्वी पवन समुद्र अग्नि पहाड़ पर्वत जंगल नद नदी ह्रद पशु पक्षी कीट पतंग ठारू दिव्य जीवन प्रतीक मनीष मनीष पर्यंत ये सब गुड़िक हूँ का कहले काया यही काटी को आउ टिके आपण नियंतु क कहले कर्म ये जो एते गुड़ाक काया सृष्टि होती मन कर जो गछ सृष्टि होती तार कर्म कौन तार भी कर्म अच्छी से छाई दब से फल दब फूल दब महू दब सुगंध दब सुबास दब सी हूँ तार कर्म पृथ्वी रे एमिति गोटे द्रव्य नाही बा जीवन नाही जो जीवन बिना बिना उपकार रे बा बिना उपकार न थाई से जन्म होइछि आपण मन पकई कहे सर आपण कहे विष विष कौन सृष्टि होती मनीष को मारे तेणु विश्वर भी एमती गोटे शक्ति रही आपण ताकू जहर बोली कहते ताकू पीले मनीष मर मनीषटा मोटा सोटा है अति सुंदर देखा जाउछि किंतु विष गोटे बोतल अच्छी तार गोटे राग है से विष को पीदेला तेणु गोटे छोटिया डबा भितर कि बोतल भितर थिबा गोटे क्षुद्र माने औषध विष ताकू पीवा मात्र के गोटे दिव्य ज्ञान बोली जहाँ को कह जाऊँगी मनीष गोटे दिव्य ज्ञानर प्रतीक मनीष दिव्य चिंतार प्रतीक सी 10-15 मिनट भितर मरी कि घंटा 2 घंटा भितर मरी एमती दिने ओलिया भी रही पारे हाँ किसी लोक भी भल भी हो पारती भल भाव औषध तेणु बिना कर्म रे कौन से द्रव्य ये पृथ्वी रे जन्म आज पर्यंत हो ना से भागवत कहले भोदेव कर्म पाद सेव
कर्म को सर्वप्रथमे पूजा करने दरकार। राति पाइले कर्म खोज, खाली कर्म को खोजिले हेनी, पूरी कर्म को निर्वाचित कर। कौ कर्मटा कले मु बंची पारि। मन करा जाऊ आपणक घरे आपण किसी चाकरी करना, आपणकर जमी बाड़ी नहीं, चाष करना, बाड़ी रे गोटे छोट जगह अच्छी, सेटा कौन आपण दृष्टि पड़ूनी? सेठी जदि गोटे कोदाल धरिकी टिके हणाहणी करदेव, शाग पटाड़िए बुणीदेव, से शाग आपण को स्वाद दब, सद्गुण दब, बंचापी आपण को। तेणु से कहगला भोदेव कर्म पार। ये एड़े बड़ दुनिया रे अलक्षणा कहीं ना, अलक्षणा यदि क्या कह जाए, जी कर्म भीरु जी जीवन रे कर्म करे ना, कर्म करने तार आग्रह न थाए, कर्म करने को कर्म को ठके, सी लोकटी हूँ अलक्षणा। सी लोकटीर मुह चाहिए लक्ष्मी रे। ये हूँ गोटे कथा। ये हूँ क कहले कर्म। से कर अन्यर्थटा हूँ मस्तक। बुद्धि विवेक जहाँ करुच कर, बुद्धि विवेक विचार ज्ञान श्रृंखला संयमता, बड़ हेले पचारी विचारी, सान हेले पचारी, एमती भाव काम कले ताहले आमे कर्ममय जगत रे आमे निश्चित भाव से परीक्षा आम उत्तीर्ण हवा। ये हूँ क। आ कहले का कार द्वितीय अक्षर हूँ आ कहले तुम्हें काम करुच कहाँपाई करुच। जदि गोटे लोक आज आज प्रभात रे गोटे लोक आसीला, से लोकटी भल माने भल पैसा रोजगार करे, तार कौन दुकान गोटे अच्छी से भल पैसा रोजगार करे। दुकान करी कौन करे ना, मते जी जहाँ मागे मु सब देदी। जो तुम्हें पैसा रोजगार कल, जी जहाँ मागे सब देगल ना। किए कहला मोर बाघर हो चली, किए कहला मोर देह खराब है मेडिकल पे चली, किए कहला मोर खाया को ना मुझे चली। वर्तमान कौन होउची, वर्तमान तुम केमिति अछ ना, वर्तमान खाइबा को पाउनी, तुमको किए दौना ना ना मत आ कहीं दौना, मुझे कि मिलूनी, बड़ कष्ट मुझे आ दुकान भी तो भल चलू ना, दुकानटा मोर भल चलुनि, मुझे चलि केमती। मुझे गोटे कथा कहली, सब मन रखि कर्म अधिक जे लोड़ती चोर समान दंड पाती। ये गोटे पद भागवत अच्छी, से भागवत आउ गोटे पद अच्छी, कर्म कर नाना मते फल कर्म राय, परर उपकार कर, निजे शांति रे बंच, अन्य को शांति रे बंचा को दियो। भागवतर शिवी राजा शिवी उपाख्यान आपण मैंने पढ़िले जानीपारे
ଶିବିଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ସବୁ ଦାନ କରି 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 ଶେଷରେ ଏମିତି ଦାନ କଲେ ଯେ ସେ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ମାଗିଲା ତାକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଉ ଠକି ପଡ଼ିକି ମଲେ ଆଉ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ କଥାଟା ଠିକ୍ ଚାଲେନି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନା ଏମିତି ଦାନ କର ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେ କର୍ମୀ ଲୋକ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତୃତୀୟରେ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ଅଛି ତୁମେ ତାର ଓନର ବୋଲି ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବନି ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ପୁଞ୍ଜିର ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ଚାକର ତମେ ବି ଦରମା ଫିକ୍ସ କରିବ ମୁଁ ଏତିକି ଦରମା ନେଇକି ମୋ ସଂସାର ଚଳେଇବି ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଷ୍ଟକରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ନେଲ ଧାର ନେବ ତାକୁ ପୁଣି ସୁଝିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କହିଲେ କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଖଳ ଲୋକ ହେଇନଥିବ ପିଛୁଆ ଲୋକ ହେଇନଥିବ ସେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତେଣୁ କା ଅକ୍ଷରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଲି ତାକୁ ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଲଟି କ'ଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ଯାହା କିଛି କରୁଛ କର ଯୋଉଠି ଥାଅ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ପଶ୍ଚାତରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିନା ଜଣେ କେହି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାଟା ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତା ସେଟା 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ କହି ଚାଲିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ କେହି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ 14 ଭୁବନ 12ତା ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ରଖିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଭାବୁଥିବ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭାବିଲ ମୋର ଗୋଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ କଟୁକ୍ତି କଥା କହିଦେଲି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକାର କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲ ଏବଂ କହିଦିଅ ମୁଁ ଗୁଡ଼ା କକୁ କହିଦେଲି ତୁ କିଛି ମନରେ ଭାବିବୁ ସେ ବି ତୁମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧଇଲା ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା
ସେଇ ପ୍ରତିକାର ହେଇଗଲା। ତମେ କହିବ ହଉ ଦେଖିବା ଯିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଅପରାଧର ଖଣି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଲ ହେଉଛି ଲୟ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାକୁ ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତୁମେ ଦେଖିନା, ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଭଲ, ତୁମେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯଦି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଶିଖ ଏବଂ ଭାବିନିଅ ସେଇ ଗୁରୁ ବା ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଶ୍ୱର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ମୁଁ ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। କେଉଁ ମସିହା ମୋର ମନେ ପଡ଼େନି। ଗୋଟାଏ ମସିହାରେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ରହି, ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଖରାବେଳେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବୁଲେ, ମାନେ ବୁଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଟିକେ ଯାଏ ଆଉ, ଅମୁକ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବି, ଅମୁକ ପାପ ଛଡ଼େଇବି, ଅମୁକ କଥା କରି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମହତ୍ ବାଣୀ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଗୀତାର ସେଇ ବାଣୀ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ଆରେ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ କାହାକୁ? ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଥିଲେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ମୋତେ ଯଦି ଡାକନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ, ବାବୁ ସବୁ କରିବ, ମୋତେ ମଞ୍ଚଟି ଦେଖେଇଦେବ, ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ବସି ବିପଦ କହିବି ଆସିବି। ସେ ମଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଆଉ ଏଠି ସେ ଗୌରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଅମୁକ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ କଥା ବୁଲେଇ ପାରି ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପାରିବିନି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଯାଇପାରିନି, ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଛି, ସେ ଆଗରୁ, ଏବେ ସେଇ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପାପ ଛଡ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଏନି। ମୋର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଏଇ ହୃଦୟ ଆକାଶରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ କାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱଟି କେତେ ମହାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରିଗର ଡାକି ଆଣିଲ, କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲ, ଆଉ ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା କାଳୀକି ଶୁଆଇ ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ, କାଳୀକି ଶୁଆଇ, ଶିବଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀଙ୍କର ପାଦକୁ ରଖିଦେଲେ। ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଶିବ, କେଉଁଠି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀଙ୍କ ପାଦ, କେଉଁଠି କାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଦ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ନଗଲେ କହିବେ ବାବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇ ବୋଲି ଯାଏ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଡାକିବ ନାହିଁ।
देखिए डाकिले भी मुझे जीवी नहीं आउ जदि जीवी से मूर्ति की चाहिए आउ काली विषय कहि शिव विषय कहि जी आमको जना जी जना से शुणापी लोक मान धैर्य ना कथा किए वर्णना कर असितगिरी समासा सिंधु पात्री तेणु सज्जन से महाकाली आम विश्वर शांति पाई विश्वर रक्तपात विश्व को रक्षा करंतु एति प्रार्थना करी आज कथा को ये विश्राम दौची। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई रे महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई शक्तिमयी माँ कृपामयी दयामयी माँ अनंतमयी कृपामयी दयामयी माँ अनंतमयी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई ओम शांति।